Hello, bienvenue dans notre émission de Success Stories numéro 55 avec Madame Adrienne Irma Crispin. Nous avons pu visionner la première partie la semaine dernière et voici tout de suite la deuxième partie. Restez jusqu'à la fin. Face à nous, en 2015, on postule à pour ça, oui, Ali. Déjà, 2014, ça devient postule. Ça, tu poursuis pour ça dans le leadership, on a 25 à 35 ans. Et ça, sa remise option est exceptional under 25 would be accepted. Oui, j'ai été exceptionnel, ça m'a dit que j'ai exceptionnel. Tu n'as pas que ça fait 300. Tu as fait entretien, tu as fait la tsak. Et là, moi, c'est phone. Je vais te feedback à phone, mise à ça va te faire une net, faire one. Si tu as postulé que tu as 2014, tu as business postulé que tu as 2015, achetons des centres que tu as de communication. Tu as 2014, tu as un entretien que tu as usé les vagues à créer. Alors que tu as fait effectivement, tu as eu la première menam, tu as eu mito, tu as eu fa rehefa olona tonga aty an-trano mahita tampoka any miara-miasa hoe misy fotoana misy manontany fa tena misy hoe le bomboravo tsara tsy haiko hoe za ve possible hoe joinana olona hoe amorona hoe misy bomboravo tsara nefa zavatra tsisy satria ny tena ny air connecteur teo ao anatin'ny air connecteur misy ny resaka air communication zany efa 13 ans misy ny long reach ny amin'ny long reach fotsiny manana 240 personnes anaty équipe Ni air connecteur, ni air communication, ni amon déjà confondu, une centaine de personnes. Ça nous a 340 personnes. Ça nous la mère ma samnam so. Ça m'a tout gagné. Un entretien, c'est un interview, c'est comme de fin, ok. À tout cas qu'on a joué le 25 après-midi. Ça fait que c'est disponible, arrive à planifier. Ça chine ça zo yeto. Ni a ça recha mandé ta voler. C'est monsieur la PDP, ça me ça n'aime pas ça. T'es quand on a joué la fille, n'est pas na retat. C'est déjà batator ça ro. Comme histoire de six années ça. À côté ni si tu as, j'ai rien petit peu rentré cette histoire. Ny business model anay ny style anay zany zay zany teo digital nomade daholo zany voalohany zay teo hoe naiza toerana misy anay tena mandeha ny orinasa anay dia zay tsy manana profix ato zany stock fotsiny ato fa ny ankoatran'izay samy anena za zany tsy na ho anay tanimbary nareo na ho any plage nareo na ho any ambony tendrombohitra rehefa vita ny asa zay ny ilaiko dia ny olona miara-miasa aminahy zany tsisy za tsy mioblige olona hiditra amin'ny valo ny anahy deadline fotsiny hoe Amni 15h30 tu as assumé la fille quoi. Tenez que ça manana réunion à 30 minutes à de 13h30 à 14h. Pas un tournage après ma stage. Chronométré ko réunion est 13 minutes pile. Samtane chan fa zarion tat fan stagiaire. Stagiaire nay misy anay matavy, misy any velany. C'est misy ana zany misy connexion izy de mety ao fiainana. De tsy zay foana ny fomba fiasako. Za tsy tia mitraine. Za farak zay tsy manana patience. Manana ao anatin'ny okitapiko manana objet kely zay ça m'a donné cachette quel PDP. Nous les savons PDP à toi quoi. T'es maintenant quand c'est mesure ça. Moussa coup la sécurité moussa man a un trouble psychologique, ça bipolaire, on a un trouble de la bipolarité. Ni ce moment check on gère rien les is, des fois on a monté ni PDP ou santé. Dia ny nanothérapie BDP dia tany amin'ny thérapie ko nafatarako hoe inona ny zavatra tiako ary tsy tokony hamenatra anahy no milalao zao taloha mividy kilalao ihany fa tsy miteniteny amin'olona fa zao asehoko anareo ny kilalao ety zao likofana dia za rehefa weekend tsy mikasika asa ankoatra ny hoe raha hanao business ohatriny zay hoe lahady dia manao sortie zay tsy mikonty anaty asa zay fa za weekend za rehefa sabotsy digital detox tsy monte avion daholo ny appareil électronique rehefa lahady connecté ihany fa connecté tsy resaka asa fa mba miresaresaka fianakaviana sy ny sisa kakabe février natsona ambassade des États-Unis hoe zaho mivoantso anao interview ali dia za zany tena hoe andrekako inona ataoko any le société teneniko tany ary tiany katona tamin'ny 2016 io za tokony nanao mission any Nigeria zareo efa niteny hoe tsy Skype fa mila manatony ianao dia nitombe tao anatin'ny mission tany Nigeria mihitsiny ny interview ali dia efa niteny tamin'ny zareo hoe zaho sur Skype dia nanaiky any zareo efa lasa tany Nigeria rehefa tonga tamy mihitsy tao amin'ny aéroport fa voaroka nody ohatra ny arina ke zay tamin'ny resaka visa dia tsy izy le taratasina visa nentinay tany natao le paiement en ligne le izy nefa dia
dia tsisy indray zany l'émission oui vola be lany tamin'izany satria mbola mipénalisé na compagnie aérienne zay sotononiko ny anarany hoe pénalisé zay satria hoe zay mivoaka teto nefa mitaratasy fotsy ka zay indray mipénalisé $2000 par personne anankiroa zay niaraka amin'ny telo sasam-baraina anao tonga hivato a dia za zany misy fotoana manontany an'Andriamanitra avy eo ke mifanamaly Andriamanitra hoe tonga saina tonga tany an-trano hoe ouais afaka atao en présentiel ndraiky ny Ali dia lasa indray nanao interview so ihany fa tonga aloha lesona ray koa zay rehefa anao interview dia tsara foana tonga aloha dia mbola nanana 30 tonga adiny ray à la France mivoaka le manaraka eniko mihitsy le madame amiteny hoe the next one will be online dia zany dodona oh you are here nalamiko amin'ny programmako dia afaka nakatiny indray a zao ny teneniko ny communication amin'izao dia pause ny service dia za daholo zao sady manao facture ny mandika tena manao zavatra rehetra satria ny licencié olona satria zao ary noho izany dia ilaiko be io formation nataonareo io satria resy lahatra fa tsy naininina à un moment donné ka raha omenanao io formation io a dia afaka mampivoatra ny orinasa koa ary mana mampivoatra ny olo-kafako avy eo vao antsy tamin'ny Ali tapako le apela dia nitoma be mihitsy a inona ny ataoko any za tamin'izany mbola mipetrajery kompatanana kely hoan'ny Gaël tena hoe nitomampy be a teny tamin'ny Gaël hoe fa maninona mbola sélectionné a tsisy zavatra haiko zany a n'entreprise ko tsy haiko tsony ny dikany a za tsy manana olona tsony dia ozy Gaël moa tena napahirina hoe zany rehetra zany tena tokony anaovandry Ali vao maiky indry ozy izy hanampy indry ny any vao maiky indry mianatra any vao maiky indry zao dia zay vao hoe kiare atao le Ali a makany États-Unis amin'ny juin tsy maintsy miova amin'ny fiainana fa tsy ohatry zao tena hoe ohatrany hoe départ zéro kely mihitsy ny fiainako zany tamin'ny 2016 nivarotra fiara nifindra trano a nivarotra n'le fonds de commerce ana cyber a entre temps koa ny asa teto nandeha any afaka nanao traduction écrite ihany a nisy fotoana antany a tany États-Unis tena hoe expérience tena hoe ataoko hoe nanova tanteraka amin'ny fiainako tena neny zareo tena hoe inona ny tianao atao dia tany a nanova be anahy fomba fampianarako ary satria za zao akatsy hatramin'izao manahirana be nahazo numéro ana mpampianatra hoe numéro téléphone dia tany a vao manomboka mampianatra apetrany eo hatramin'ny tuteur ny numéro ny misy fotoana ohatra mba te resaka aminao zavatra ohatr'izao dia le mpampianatra miinvité anao mihinana classe dia miantoka ny classenao ny rythme-ako tany États-Unis tena mafy le rythme anay alilo miditra amin'ny valo sasany zay a dia mirava eo amin'ny 16h na 17h eo fa eo amin'izay a misy after work misy networking ohatra hoe amin'ny anareo invité ny Coca-Cola azao mbola manana tavangy coca tany amin'ny Coca-Cola avec mon nom ty zao tena tsy netao sotroko mihitsy ty ary miady aminanjy olona tady sotrany ty satria fa lava ny lalany ty ny Ali zany tena hoe makany amin'ny General Motors makany amin'ny Facebook Facebook Washington tena misy mur tena vrai mur dia manoratra daholo zay tiana dia makany nareo dia ery amin'ny coin droite ambany asiako soratra hoe Facebook is my office signature AIR dia siniako dia ohatr'izany zany genre ana réunion natao tamin'ny Ali zay promotion farany eo tamin'ny Barack Obama tany Washington be dia ny zavatra tadidiko foana anteneniny hoe raha eto États-Unis izy nanangana orinasa dia sarotra be satria natao hoe orinasa dia solution ana problème presque efa misy daholo ny eto izy zareo satria efa misy solution fa hoany any Afrika nareo makany Afrika azo anaovana entreprise daholo ny zavatra rehetra satria mbola be problème be misy dia reny avadika reo solution dia teo ny tiky ansaiko nanangana ny air connecteur avy any États-Unis ny air connecteur nefa nitsangana dia nanangana olona be dia be nanao mouvement lina fa zavazainy olona ataon'olona ny Facebook hoe zaka ansainy any États-Unis tsy ampafirana zay nakany États-Unis kely io dia miseho milay miseho anazy ho izy zay mokondohako zay mbola maheto ana foana hatramin'izao satria nisy moment tena hitako hoe tsapako mihitsy hoe nisy moment tena ny hoe za rehetra no teo dia ny mokondonina mpijoro manatsafidy amin'ny fiainana ary tsy azo anaovana chantage fa rehefa ozy ny olona hoe tsy maiko anao ty contrat ty raha tsy anao an'izao ianao efa nisy tratran'izany harcèlement sexuel teo za meny ny olona mantsy miteny hoe ka ianao efa manambola masy dia tsy mampaninina anao le izy fa efa misy volana tena misy fotoana tena le chips amidiny ireny ataony aloka za tsy mandefitra manana ny rariny misy combat be dehibe ataoko zay tsy andeferako mihitsy ohatra amin'izany resaka harcèlement sexuel ny resaka santé mentale resaka discrimination tonga teto Madagasikara lazaiko teo 2017 be dehibe ny zavatra natao tamin'ny air connecteur tsangana raha-panjakana mihitsy izy tamin'izany ohatra tamin'izany zao zay efa te hanangana klinika amin'izao zay efa tamin'ny herinandro nandeha ny convention le namanay anankiray tamin'io natsangana ny klinika ndrery izy
dia avy eo niresaka izy hoe sao dia atambatra amin'izay dia izahay eo amin'ilay ONG Atsanga koa nisy unité santé mentale ao anatin'io klinika io mbola tsy reny aminareo izy aizako aloha valide tsara dia iteny ilay izy satria amin'izao za manangana ONG resaka promotion santé mentale dia ao anatin'izay koa resaka promotion ny resaka vehivavy tratra ny harcèlement sy ny sisa misy olona be dia be koa any anatin'izany fa tsy hoe zarery dia zay resaka stock tsy tena nanara-masy fa natoko be any olona miara-miasa tamiko momba ny vidin-javatra tena natoky io zany tena hoe nena confiance angeza loatra nefa tena maresy lahatra ana fa la confiance n'exclut pas le contrôle na iza eo fakapanahy misy foana ny erreur misy foana betsaka ny attention betsaka ny vola very zay le lazaiko zay hoe jusqu'à tany amin'ny 60 millions d'ariary mahery tany perte dia lasa tsy maintsy nan'olo vola n'olona nisy fianakaviana zao na hoe nisy 60 millions d'ariary 60 millions d'ariary tany amina investisseur vola tokony ho voverinay tsara le izy raha hoe nety tsara ny stockinay sy nety tsara ny tsisy nangalangalatra tao anatiny fa lasa tsy voverina volan'le olona dia lasa nisy fianakaviana tena zay sorana hoe nanampy tamin'ny famerina an'io vola io ary hatramin'izao raha mbola mamerina an'io vola io tsy kelikely ny olona rehetra moa dia mieritreritra foana hoe Adrienne kely io dia milalao vola ohatry izany zany tsy hamono tena fa tsy le resa vola loatra ny tena namonoko tena tamin'ny 2017 apahany le resaka vola fa zavatra niangona hatramy kely be dia be no nipoaka daholo tamin'io taona io 25 ans tamin'io dia nanomboka ninanao antidépresseur tamin'ny 2017 tsy niteneniko an'izany mihitsy investisseur indray nanao an'io hoe injecté 80 millions d'ariary amin'ny air connecteur an'io sa tsy maintsy manao frais anaranao fa aloha izahay taloha zany menimena be fa manina randriamanitra nasanao niaina problème be dia be fa zao vao miréaliser hoe kay nila niainako le izy afahako nanampy le olona avy hoe tsapako ny douleur zany hoe tentative de viol zany tsy de viol non mafy ny impact zany tentative de viol tena mafy tamiko 2018-2019 tena ohatran'ny robot sous antidépresseur toetrany tsisy émotion ohatran'ny robot be iny tsy faly tsy tezitra tsy hay ahoana fotrany manginy ohatran'ny tsy hay hoe ahoana dia nijana tanaty zone de confort tsy te hanao zavatra afa-tsony ankoatran'ny air communication hoe nakatoko efa nisoratra araka mpanjakana air connecteur dia nakatoko ara-mpanjakana ny supprimeko ny page Facebook ny air connecteur misy zavatra be dia be nataoko tsy supprimeko ny page fa ny air connecteur tamin'izany tena hoe j'abandonne tena hoe tsy mety ty supprimeko dia nisy moment moa zany manatrika coaching anisan'ny nanampy be anazy hoe verina revoir an-tanjoko ny coaching nataony Zakadala izy moa dia tena zay Zakadala zay tsy niantsona anazy fa ny olona koa tena mahita anazy hoe adala fa dia mbola isorako eto foana izy satria anisan'ny nanampy be anahy ny coaching namerina anahy ny revoir ny objectif ak tamin'ny fiainana fa za ohatra miteny niaina teny foana dia maro ny coaching narako nanomboka nanao coaching be dia be coaching nitoky ratsona koa zao nanampy anahy asina ranay farana feel good fa mbola tsy tena ohatrany hoe tiako be ny zone de confort tsisy challenge ao fiainako tamin'ny 2018-2019 fa mandika teny dia matory dia mikarakara sakafo dia milamindamina tonga ny 2020 dia rehefa tonga ny covid tsy nandeha tsony asa fanjika teny satria mikatana amin'ny frontière dia tamin'izay koa niona tamin'ny sidera tamin'izany zay vao niona voalohany mihitsy février 2020 izy moa vao niaraka tamiko ny anahy moa zany zay ny anahy resaka hoe manana page zay zay hoe mpivady miara-miasa ny anahy zany zany zay efa nanana échec be dia be mihitsy tamin'ny resaka fiarahana-manolona tany aloha tany dia leo be zany hoe vao tonga teo izy dia niteneniko anazy daholo ny problème rehetra tena jour niona voalohany teneniko anazy daholo za bipolaire za suicidaire za mbola nanan'olona trosa za zao raha mbola te hiaraka amiko mbola te eona amiko après an'ity ty olo ty dia olo exceptionnel fa tena mbola niona zay après le izy dia avant ny mois de mai 2020 zay nanangana ma santé dia ma santé nafahanay ny financer ny mariage nay dia tamin'izay koa nanomboka nanao long reach dia izy moa zany vao niresaka tamiko tamin'ilay premier jour izy dia efa nitenenina hoe azo mbola tsangany zany air connecteur zany dia za moa tamin'izay hoe zavatra efa tsisy tsotso zany fatatara sisy fa nitsangana ma santé dia nanomboka nyteny izy hoe tsy nataontsika air connecteur fotsiny anarany hoe sisy fa efa manomboka amin'ny famerenana ny air connecteur ny atsika zao hoe ozy izy dia apikondrio ozy izy ananganana an'izany zay nanomboka teny hoe antirehana taminazy
2020 nanomboka hoe nivarotana atao amin'ny masanté nanomboka tamina huile essentielle tena hoe zahay mivady manao 2 à Z manafatra avy any ambositra manao test de la pomme ambale anazy anaty tavoahangy manisy étiquette dia zay ihany namboatra logo dia zay ihany milivrer dia zay ihany tamin'izany nanana congo zay dia zay ihany manao any zavatra rehetra tamin'izany tsena tsy nisy bus dia ny tena itsavako ny 2020 miverina nanao mozika tamin'ny 2020 zay efa nitendry tamin'ny kely fotrany tsy tena nanam-potoana za manana hira be dia be mihitsy fa tamin'ny 2020 vao miverina hoe nianatra nihira tamin'ny ara-panoel nianatra musique business tamin'ny Uraza hoe vonona amin'izay hanao autoproduction na zany tsy tiako zany manao zavatra tsy mora zany tsy tiako zany dia excuse anaty événement ary za tena sarotiny afatarana ny kabareko manomboka tao foana rehefa miteny amin'ny enina sasany raha olona roa ny tonga eo dia mira mandreo olona roa reo dia ny olona ka naitsika ne nizatra hoe amin'ny enina sasany tena rehefa fito tena manomboka ataovy amin'ny fito rehefa fito ny anomboka iadivako amin'ny olona foana io ary iadivako amin'ny musicien miara-miasa amiko hoe miara-miasa amiko manomboka raha-potoana tsisy an'izany hoe rehefa kabare ny olona zatra fa na olona telo arany io dia ajaina ny olona eo ohatr'izany ianany anaty asa ohatr'izay koa ny deadline ina ny deadline ajaina ny client amin'ny deadline raha sendra tady ho tara ny deadline dia efa miteny dia melo be zany mahatonga anahy tena miady aman'olona mihitsy amin'ny resaka deadline io satria za tena sarobidy ny fotoana amiko notre meilleure communication nene raha ohatra hoe interprétation des pays du durée calculé zany io ny atsasakadiny zany fitimboly zany indray minitra ny transcription pays à la minute donc indray minitra fitimboly tsy important ny fifazavazana anatina messagerai fantarina hoe inona ny tanjony anova zavatra ary rehefa anova zavatra tsy voatery mivazavaza fa le vazavaza iny tadidin'le olona fa tsisy kapitena messagenao afaka miteny fotsiny hoe tsy nety le zavatra nataonao ohatr'izao inona ny afaka ataontsika anovana anazy aloha dia hoe ianao kosa nanaty mandreraka be fa niny mety nitovy ihany le izy fa na ho an'le olona mandray anazy le izy zay ny tadidiny mandrak'izay hoe zany hoe vazavazainy ihany e fa naniny tsy tadidiko hoe inona moa le resaka tany fa vazavaza be teo izy tsy ninoko fotsiny ny amezako anazy fa efa be dia be mihitsy zavatra voateniko teo dia hoe ny fiainana fianarana foana ny tantaran'ny fiainako teo tsy mamenatra na mihitsy ny zavatra ratsy ny ainako sy ny zavatra tsara ny ainako ary za zao raha tenenina hoe raha sena verina ny fiainanao dia inona ny tianao esorina tsisy tiako esorina na ny zavatra 5 seconde atao anatin'ny fiainako ary satria renina toy izao anahy raha tsy niainan'ireny atsotra izao même mana hoe resaka famonotena atsotra izany arany raha tsy niainan'izany tsy micomprendre ny olona te hamono tena ny olona mantsy amin'izao ny lazainy olona mamono tena manao cinéma fotsiny ndreny inona koa fa tsy sa akory non niaina échec be dia be mihitsy fa nefa soa ihany tena hoe soa ihany fa niainan'ireny amin'izao zao fa manomboka misy olana tonga dia rapide be amin'izay resolution le satria tena efa be loatra le zavatra niainana dia zay koa formeko ny olona miara-miasa amiko io mipetraka an'Andriamanitra anao priorité anao dia apetrako amin'Andriamanitra zavatra rehetra fa tsy vavaka amin'Andriamanitra anao dia atory dia isy vary milatsaka fa any an-danitra dia solution tonga amin'ny plateau doré dia miaraka amin'ny licorne kely akaikany zay le izy fa miasa ianao miasa ny finoanao raha anasa resaka sikotra firenentsika misy olana be dia ndao tsika hivavaka ao Madagasikara tsara ilay vavaka ao Madagasikara fa ankoatr'izay ahoana fa atsika mamorona asa ao Madagasikara inona ny olana eto Madagasikara ahoana fa atsika mamany olona eto Madagasikara dia mila asa zany dia zay koa ngamba anisany encourageko ny olona hoe raha afaka mivoyager enina dia eto Madagasikara ihany aza sy Madagasikara manan-karena be amin'ny resaka kolontsaina miraka mamatatra hoe inona kolontsain'ny olon-kafa ohatra ny ahoana ny ataon'ny olon-kafa dia manampy ny voyage raha mbola manana opportunité mi voyage dia mandehana dia iny tena hoe ny leçon tsara indrindra dia leçon amin'ny fiainanao hoe nanao an'izao dia tsy ataoko tsony izao nisy zavatra indray tena hitanao hoe ohatra ny air connecteur zao natsangana ihany satria netika le concept fa le fomba nanaovana anazy ny tsy nety dia amboarina dia manaiky mireconnaître zany azany zay foana hoe voalohany mila mireconnaître hoe inona tsy nety nataoko dia inona nanovako an'izany faharoa resaka santé mentale tiako tsindrina kely ty hoe ok choc be le nafantatra hoe bipolaire dia ahoana zany nianatra momba le izy ohatra mampatahotra 3 ans psychiatre nanao suivi anahy fa nanomboka tamin'ny 2021 psychologue nanao suivi anahy dia hatramin'izao mbola manao thérapie amina psychologue isam-bolana hatramin'izao manao karazana thérapie hafa ohatrany ataoko tango zao milokoloko be manao art thérapie musicothérapie danse thérapie sorana daholo reny thérapeutiko reny sy reny coachako reny fa io tsy hijanona mihitsy io za tsy tonga ny na tsy na état fa tsy maladie ny bipolarité dia efa manaiky an'izay hoe ahoana nafahako migérer an'izay dia zay natonga na ohatra hoe weekend tena tsy miasa ny zava-misy zany matetika oui le resaka manatina psychologue aloha tena mbola hoe tena hoe tapaboe hoe raha tsy adala dia zavatra teneniko hoe ny fandehanana any amin'ny psychologue na psychiatre dia mitovy ohatrany hoe marary ny nifiko dia makany amin'ny dentiste
raha ohatra ianao ka hiteny hoe ka Andriamanitra ihany zay mantsy matetika le fanontaniana hoe ianao le ka mila mifikitra amin'Andriamanitra maninona zany avy cancer tsy hoe mifadianana fotsiny dia zay maninona mbola makany amin'ny dokotera aretina ohatry ny aretina rehetra ny aretina any amin'ny saina ary science nampiasain'ny dokotera spécialiste any psychiatre nanao médecine psychiatre dia ny spécialisé ny olona psychologue any ka nianatra 10 taona mila manaiky ary tsy mamenatra dia na zany après tout ce que j'ai vécu je vis le présent à fond tena hoe rehefa eto sika tournage sika dia eto aloha raha misy zavatra urgence dia gérana urgence vetivety kely dia vity dia eto aloha fa raha iaina any passé iregrete ny natao taloha tsisy nina azo vaina fa ny anazy zany zay hoe za tsy mipatitaka amina problème zany tsony zao hoe inona le olana dia vahana le olana tsy voava le olana tsy olana izy zany matoa izy problème dia misy solution dia nameka amin'izay foana hoe tsy voavahandro any next very vola hoana nanarenana an'io tsy sanatria manambany ny vola fa ny anany vola amiko dia moyen miafatra farany angamba ho an'izay tanora manaraka eto hoe manana vina dia rao nofinofinao sahi manofy dia ahafahanao manofy dia zay tia natao ny fiainana na anao inona tsy maintsy misy olana tsy maintsy migalère fa afaka koa no migalère amin'ny zavatra tiana no migalère amin'ny zavatra nitereny mama dada sy nena nitereny tonton na nitereny mpampianatra ho atao io zany rehefa fantatrao ny tianao fantatrao ny nofinofinao misy moyen foana teo miteny zavatra be dia be momba ny resaka iraisampirenena teo tamin'ny nofinofy hoe miasa amin'ny teny anglais teny voyage 10 zao firenena nandehanako mbola tsisy nandovako biro nandray ary dia zany rehefa fantatra hoe inona ny tianao rehefa tianao io dia mifonce anao gataka amin'Andriamanitra ianao roan'izay rehetra izay dia mifonce amin'izay vitanao izay azonao contrôleny tsy ohatran'ilay hoe mivavaka amin'Andriamanitra mba ampanadinany nefa tsy manao révision fa mangataka amin'Andriamanitra ianao dia manao izay maximum vitanao dia za tena mahasamy teny hoe possible miaina nofinofinao za mahasamy teny hoe miaina nofinofy koa na dia ozy ary ny olona hoe zao koa ve dia nofinofy ka nofinofin'olona man tsy mitovy amiko zany le vola misy fotoana io misy fotoana io tsisy ary tena zavatra hoe mila nanana dia ny hoe miaina amin'ny zava-misy dia miaina amin'ny moyenanao fa ny dignité anao tsy miova par rapport amin'ny compte bancaire anao tsy hoe mianatra hoe za zao tsy mianana fiara tsony dia ahoana zao ny olona za mitondra BM vao tamin'ny herinandro dia tsisy fotoana io zao dia mianatra be aho zao raha hitan'ny olona mijoretsy non za tsy miova foana na mitaingana BM na mandeha tongotra na mandeha posy mizaha foana io. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plans. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.